ए देखुछन ए अवस्था पर ए हला होची कणास ब्लॉक एवं रतनपुर ग्राम रे एटा अवस्थापित किंतु दीर्घ ये गाँव किसी लोक कहवा कथा जे पुरुखा लोक से कहवा कथा दीर्घ दिन मिनिमम 400 वर्षर पुराणा गछ ये बर गछटे एवं एठे माने जे कि माँ अच्छा दक्षिण चंडी जे कि एठी उभा रुहति किंतु जो ये होची लोकंकर एठी ग्रामवासींकर सेतिकी महिमा अछि माँ अच्छी माँ एठी स्वप्नादश हुए एवं तांकर जे कि अछंती कालेसी अछंती से स्वप्नादश हेले जे कोनोसी असुविधा पड़े जदि गछ को हणा जाए ताहले से स्वप्नादश हबो कालेसिंगी एवं जी कहवा कथा ग्रामवासी कहवा कथा जे कि स्वप्नादश हेले जदि किछि बाधा दुए कि विघ्न घटे से तांको जे जे हमर अछंती कालेसिंगी स्वप्नादश ही कहंती एवं एठी हमर भी अछंती देखिबा एठी आपन कैमरा पर्सन कहबी जे एई गछ जेतबेले ए जो रोड रे बाटोई माने जाती एठी आश्रय नियंती कहीं ना ये बर गछ जो गछर छाई पड़े सी ए गछ तले सी माने सी रुहंती एवं खरा कमिले सी चल चल जाती ए देखैबी कैमरा पर्सन कहबी ये दीर्घ 400 वर्ष पुराणा गछ एवं एठारे अवस्थापित होइछन दक्षिण चंडी एवं ये हला ग्राम होची रतनपुर जे कि हमर एठी स्थानीय बासिंदा अछंती वयोज्येष्ठ लोक अछंती से कोन कहउछंती आज्ञा सेटा परिचय मो ना हूँ अर्जुन जेना गाँ रतनपुर बकु पंचायत अच्छा जो देखु हमें एठी गोटे 400 वर्ष पुराणा गछ 400 वर्ष गछ अच्छे पुराणा गछ यार महिमा मांगर महिमा कोन अछि महिमा जोर डाकिले वो करियो हैं टिके महिमा विषय कहबे हां कोना तिटे महिमा विषय जे लागिले से कालसी लगा आ कालसी लागु नै हां तार से लागिला वाले से कहि सब भल मंद सब गाँव रो कहयो दुनिया रो कहयो किसी कोन घटना अछि अनुभूति अछि अपन कहबे अनुभूति से पर जहा जति हबो कोन दरकार पइला कार कि लगेला क्यों कला ताऊ कहयो भल कि मते से कहयो ठाकुरानी कहयो ना तोर ये हबो कि जा हबो से कहयो बोली कि से कहयो आ भय बेंते किछ नै ताकू जो डाकी जो से वो करे तुमको जोटी डाकी जाउथबो कोडे कोन गोटे किछि रोड काम हला किछि असुविधा हेतला जे कि मां को गछ काटी नै के विषय किछि नै नै 12 महीना जिंस होची कोन यांकर हेतले गछ थिला ये गछ रास्ता बंद थला ये रास्ता बंद थला बेले ओभरसर आसिले से कहले डाळ कट्टा हबो ए डाळ जदी कट्टा हबो त कहि दै से कहले हम त कहले तले काटियो तमे से बुझियो तले बुझो आमे ओटा किछि कहि परिबुनु ड्राइव से जो कोन कहतली ओभरसर जाई पाखे जाकि राताराति जेकी पहुंचला ठाकुराणी ताकू एमती तार बाट कला रक्त बांती तार से पड़ला रक्त बांती यदि पड़ला ताकू से कौन कले से सकाल आसिगला कहला बाबा तुम ये गछरे हाथ मारनी मो जीवन मो मुंड से नहीं जीव तेणु तार एमती एते अपार महिमा जदियो तेणुकि एमती माँ आशीर्वाद डाकिले जो वो कर आमर जो आमर कौन बाड़ी बसंत बाड़ी बसंत किसी आम गाँव कौन किसी ना सब से जाग्रत कर रखी थाए जो जिनस हूँ ये टाइप यार अपार महिमा केते वर्षर हो या 400 वर्षर गछ जे आम आम जेज जेजंगर बापा 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 4 पुरुष 5 पुरुष आसी हलानी ये आमर आमे तो किछि कहि परिबुन एकतार कल्पना करि दउ जे हमर कहता जते बाटोई आसंती सेतल तो ए बाटोई जते आसंती आपण जो कथा पचारले इटा होतला पूरी की रास्ता थला रणपुर पूरी थला रास्ता इटा सगड़ रास्ता थला ये सगड़ रास्ता बेले एबे प्रचुर सगड़ जाए संक्रांति हमर एठी गोटा थाए एठी घंटी बाजुथबो खाली चालीथबो सगड़ जाओ नाही नथला किछि ये भारी सुंदर लागे भारी खुशी लागे गछ मूल एठी सब सगुड़िया सब रखिबे काठ नड़िया नड़िया सब आनी विभिन्न प्रकार जिनस आनी रखिए ये छाई मारी सिद्धेश्वर खंडे अच्छी ये शिव मंदिर से कम देखिए यात्रा है एमती सब चली था कि बहुत किसी अपार महिमा किसी सरकार तरफ यहाँ कौन से किसी दान बन किसी ना जे कि सरकार गोटे एमती 400 वर्षर पुराणा गछ गोटे विरल कहले चलियो हाँ विरल चलो सेमती कौन किसी ये ना साहय सनुति करवा कौन तो किसी ना सुधा से हाँ साहय सनुति कहवार किसी ना कहार किसी ना जे ए गछ जो अछि याको ग्रामवासी माने कि किबा ना ग्रामवासी जिते जहाँ जाल पाल असुविधा सुविधा हेले भी या देरे से कई कुराड़ी लगे हाणी मानी किछि करबेनी हेटी देखिथबे सेठी भागी करी पड़ीची
କିନ୍ତୁ ଡାଳ ଛିଡ଼ିକି ପଡିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଇଏ ଗଛ ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ଦିନର ହେଲାଣି ଇଏ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଡାଳ ଗୁଡାକ, ତେଣୁକରି ଇଏ ପାକଳ ହେଇଗଲାଣି ଗଛ ବହୁତ ଦିନ 400 ବର୍ଷର ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଗଛ କୋଉଠି ଦେଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟା ଯୁଆଡୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହନ୍ତି ଯାହା ଏଇଟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଏଠି ଏଇ ଗଛଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଗଛ, ବର ଗଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଗଛ। ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ, ରତନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସେଇ ମହିମା ସେଇ ବରଗଛ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବରଗଛଟିଏ। ଏ ବୁଢା ବରଗଛ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗାଁ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏକୁ ରଖିଥାଏ ଏ ମା ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀ। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ମହିମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି କହିଲେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁତ ଆମର ଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି କାଳେଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାଳେଶୀ ଲାଗେ। ସିଏ ବି ଯାହା ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କିଛି ବି ଗଛ ଯଦି କଟାଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଗଛଟା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ପଚାରି କଟାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ଧରି ଏ 400 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗଛ 400 ପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାଟୋଇ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବାଟ ଦେଇ ଯୋଉ କହିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିବା କଥା ଏ ବାଟୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ କୋଉଠି ଆପଣ ଓଡିଶା ସାରା ଦେଖିଲେ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଯେ ବରଗଛ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ଆମ କଣାସ ବ୍ଲକ ରେ ଅଧୀନରେ ଅଛି ରତନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ରତନପୁର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଥମରୁ ଇଏ ଅଛି ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ଦେଖିବେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଏଇ ବରଗଛଟି ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହବ ପଛେ କମ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ୟାର ମୂଳ କୋଉଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଇଏ 400 ବର୍ଷର ଗଛ ଯେହେତୁ କି ୟାର ଅବସ୍ଥାପିତ କୋଉଠି ହେଇଛି, ଗଛର କୋଉଠି ମୂଳ ଅଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବି ଆସିଛି ଏବଂ ଯିଏକି ସାଇନ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାର ପାଇନାହାନ୍ତି। କଣାସୁର ସୁଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।